So isn't it challenging that यति धेरै तपाईको भनौँ न स्टाफ छ, यत्रो ठुलो टिम छ, and this is full of very working class people मात्र नभएर these are people who muscle people हरु भनौँ न एउटा हिसाबले physical activity मा लागेको हैन एउटा हिसाबले so कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यत्रो ठुलो मान्छेहरुले? See, like I said, first the motivation factor the bhaihalyo. I told you what are the motivation factors. You know, there are 5 things. It's 5 things that we really think of. One is leadership. One is chain of command. Leadership, chain of command. Family huncha. Family ko pani rakhchau hamile. So I'll just explain this. Leadership bhanekyo, we try to gain trust with people. You know, we try to gain trust with people. People who work with us, they have to trust. You know, एउटा leadership कोमा military background मा हेर्यो भने तिमीले त साइमन सिनेको किताब पनि पढाएको छ, leaders eat last भन्ने. Yep. So that is the idea, that you're part of something. You know, how do you manage these people? At least they should be that mass ma जाँदाखेरि at least they should be that, you know, हामीहरुको केही न केही छ leadership. We are here to serve. So उनीहरुलाई serve गर्ने हामीले हो. So their management is not somebody who sits there and tells them to go right, tells them to go left. It is the management leadership bhane is to serve. हामीले हाम्रो मान्छे serve गर्ने हो, because ultimately they are the people that are serving the customers, which is making this business run. So चाहे त्यो security guard होस्, चाहे त्यो bouncer होस्, or any other security field को हाम्रो deployed, they are there at a client's place. हैन, उनीहरुको client कोमा जानी भने त त्यही त हो. Client को they are giving service, मैले दिने त होइन. So what is the management of Garud Securities to do? Is to serve them, is to help them. That is my form, that is our form of leadership. How we can help them, how we can serve them. त्यो leadership लाई हामीले लिएर जान्छौं. So that is one way. त्यो leadership ले गर्दाखेरि serving भावना रहे leadership ले गर्दाखेरि एउटा तरिका हुन्छ. दोस्रो चीज is like chain of command. Military को जस्तो system मा, military police को सबैमा त्यही हुन्छ. एकैचोटी we don't try to manage these 5,000 people. So we've broken it in layers and layers and layers and layers and layers, where small group are also available to, you know, small group by the problem that I create huँदैन. So you're managing smaller groups. Like if you see me in uniform, मेरो brown pants भन्छौँ हामीले. त्यो brown pants भनेको कस्तो छ भने हामीले डिजाइन नै त्यसरी गरेका छौँ. I wear the same thing as a junior assistant manager level को मान्छेले. So manager tag bhako, everybody wears the same uniform that I'm wearing. So we're trying to give a feeling to the staff, and we do that, is that मेरो level ले जति तिम्रो problem solve गर्दिन सक्छ, तिमीले जसलाई भेटिरहेछौ उले पनि त्यही problem solve गर्दिन सक्छ तिम्रो. So that is chain of command is for, again, to solve problems. It's not just for, you know, telling them to go right or go left. It is for them to solve problems. उनीहरुलाई help गर्दिन हो. So हाम्रो leadership को भावना पनि त्यही छ, chain of command मा पनि त्यही छ. Right? Family. We protect each other. You say you're part of Garud ko family bhandahari. We protect you from the outside world. We protect each other from the outside world. You're part of a family bhaन्छौँ हामीले. You know, त्यो family भने कस्तो हो भने अब कति चीजमा हुन्छ अप्ठ्यारो पर्दा, गाह्रो पर्दा, we are there to help each other. So त्यो family environment growth हामीहरुको भित्रमा त्यो camaraderie भनौँ न, त्यो bonding strong बनाउन खोज्छौँ. We work very hard for that. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ. लाइक अहिले पनि यो कोभिडको टाइम्सहरुमा पनि when people were really having hard times, we went through a lot of things where we sacrificed as well so the people would get it. You know, the lower level जसलाई एकदम इम्प्याक्ट पारेको छ. किनभने as you said, हामीले काम गर्ने भने त लोएस्ट लेभलको मान्छे हो, मिनिमम वेज के हुन्छ बिचराहरु सबैजना हामीहरु हैन, सिक्युरिटी गार्ड छ, मिनिमम वेजको स्टाफ. सो उनीहरुलाई कसरी इम्प्याक्ट पार्न सकिन्छ, कसरी गर्न सक्छ, त्यसमा हेर्छौँ. सो त्यो थर्ड वान भने एउटा फ्यामिली भन्ने हुन्छ. सो फोर्थ वानमा जाँदाखेरि हाम्रो के अरे फोर्थ वानमा जाँदाखेरि you know, we accept mistakes. It's part of the process. It's part of the process. It is, you know, एउटा first mistakes भन्दा माथि पहिले trust भनौँ. There's a huge thing called trust for us. You know, we try to develop everything, the mistakes भन्दा पहिले trust, we try to develop everything under that trust. You know, whether it may be leadership भयो, chain of command भयो, हैन, family भयो, trust भयो. ट्रस्ट भने कस्तो हुन्छ भने सी सिम्पल चिज मान्छेले के हुन्छ प्राइभेट सिक्युरिटीको लाइनमा यु मस्ट सी लट्स वी हेभ अबाउट 5 vehicles that do patrolling all the time within the valley itself.
We call it patrolling. Previously, it used to be called checking by other companies. How can I, mere manchela, I can't go check on them. So patrolling, we give the feeling, and we do mean it, is that we trust you, we believe in you. We believe in you, and we are here to patrolling is there to help you. It's not to come and check on you if you're sleeping or what you're doing. Testo haina ke. So हाम्रो environment त्यही हो. त्यो ट्रस्टमा चाहिँ कस्तो छ भने you don't like family भनौँ, trust भनौँ, we pay what is due. Minimum wage, नेपालको minimum wages, but we work on that. Because you can't cheat your own family भन्छौँ के. So whatever is due, we give. होइन. I mean, cost cutting भन्छ नि. मैले अघि पनि त्यसमा त्यो ट्रस्टको कुरामा आउँछ. कस्ट कटिङ भनेको चिजमा हामीले कहिले पनि मान्छे घटाएर कस्ट कटिङ इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस के हुन्छ, कस्ट कटिङ गर्ने भने मान्छे घटाउ भन्ने हुन्छ कि स्यालेरी घटाउ. यो कोभिडको टाइममा त धेरै देखियो नि त यो. वी डोन्ट इन्करेज द्याट. वी स्ट्रङली डोन्ट इन्करेज द्याट. बरु मिलेर खाउँ, कम खाउँला, बाँडेर खाउँला, ट्रस्ट इच अदर द्याट वान डे इट विल कम ब्याक अप भनेर. सो हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर त्यसमा आउँछ. मिस्टेक्स. नाउ सी वेन आई गिभ यु अ स्टोरी. भनौँ न, हात्ती इज द एलिफेन्ट इज द लार्जेस्ट एनिमल अलाइभ नाउ, राइट? होइन, लार्जेस्ट एनिमल अराउन्ड. यु क्यान मुभ लग्स, यु क्यान मुभ हाउसेस, यु क्यान डु लट्स अफ थिङ्स. भेरी पावरफुल, भेरी स्ट्रङ. त्यो माथि नि एउटा 40 किलोको एउटा मान्छे बसेर, होइन, एउटा माउते बसेर दायाँ भने दायाँ, बायाँ भने बायाँ भनेर मनुभर गर्न सक्छ, होइन त? So we are sitting here trying to maneuver how many? 7,000 of those type of people. So obviously mistakes are normal. We accept that. We have accept that there could be mistakes. So we try to make processes around it. So we, mistakes will happen. We will just go around it. कसरी राम्रो गर्न चाहिँ improvement. So we are always on the practice of endless improvement. We are never perfect. Mistakes huncha. When you're dealing with humans, mistake huncha. But the process र systemले हो जसले गर्दा त्यसलाई backup दिनुपर्ने. So when you're dealing with people, you have to accept this one part that mistakes चाहिँ हुन्छ है. काहीँ न काहीँ mistakes चाहिँ हुन्छ. So त्यो पहिले नै mindset राखेर गयो भने then you don't get so disappointed or you don't get so angry. Either way. Yeah. So that is how, these are the 5 points that we use strongly to manage our people. सो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त स्मल सेक्सन्समा डिभाइड गरे हुन्छ ग्रुप, तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसारले वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ पिपल द्याट क्यान बी म्यानेज बाई अ पर्सन जस्तो एउटा सेक्सनमा? हेर, अब त्यो हेरी हुन्छ. वाट डु यु वान्ट टु म्यानेज देम फर? वाट यु वान्ट टु, आई मिन द आर्मी हेज इट्स ओन फर्मेसन अफ हाउ मेनी पिपल म्यानेज, हाउ मेनी, कति अफिसरले कतिजना गर्ने के हुने. प्राइभेट सेक्टर सिक्योरिटी इज डिफरेन्ट, होइन? वर्क प्लेस, depending on what sort of workplace it is. If it is an IT company, it might be different. Whether it may be, a simple bank, it might be different. There's lots of difference. There's no such numbers as such that you can do. Only thing is that comfortably, उनीहरूको problem, आउने problem जति आफ्नो तलको मान्छेको problem solve गर्न सक्ने, नभए त्योभन्दा माथि communicate गरिदिन सक्ने. So that trust communication भन्ने जुन चिज छ नि, त्यो communicate गर्न सक्ने level हुनुपर्छ. So line of communication, मैले ट्रस्ट भने, लाइन अफ कम्युनिकेसन र ट्रस्ट भने एउटै चिज हो कि बोल्न सक्नु पऱ्यो नि त. इफ यु डोन्ट ह्याभ द ट्रस्ट, यु विल नट बी एबल टु कम्युनिकेट. सो ट्रस्टको पार्ट इज कम्युनिकेसन. कम्युनिकेसनै भइदिएन भने हुँदैन. सो एज लङ एज यु क्यान क्लियरली कम्युनिकेट, यु क्यान म्यानेज. वेयर द ट्रस्ट इज देयर, त्यो भने. सो देयर इज नो फिक्स्ड नम्बर्स फर तपाईँहरूकोमा छ कि छैन? हाम्रोमा छ. हाम्रोमा बेसिकली डिपेन्ड्स अन द साइज एन्ड द, हाम्रो चाहिँ प्रोक्सिमिटी अफ द एरियाले गरेका छौँ कि. ए ओके. सो रादर देन जस्ट द नम्बर्स, इट इज डिभाइडेड अन द एरिया. सो काठमाडौँ भ्यालीमा पहिले वी ह्याड डिपेन्डिङ हेरेर हुन्छ कति इन्फ्लुएन्स चाहिन्छ भनेर. फ्रम एनीवे काठमाडौँ भ्याली वाज डिभाइडेड, भनौँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर वाज डिभाइडेड बिट्विन 10 सेक्टर्समा पनि डिभाइड भएको थियो. पछि गएर 5 सेक्टर्समा पनि ल्याएको छौँ. बट इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस. पर्फेक्सन भने हाम्रो देयर इज नो सेट, स्पेसली इन प्राइभेट सिक्योरिटी. नेपालको केसमा देयर इज नो सेट रुल बुक, देयर इज नो सेट कोर्स द्याट वी क्यान स्टडी एन्ड गेट अ रिजल्ट आउट अफ इट. सो इट इज स्टिल भेरी फ्लुइड, इट्स स्टिल मुभिङ. लाइक आई सेड, लाइक इफ यु, एज लङ एज यु हेभ दोज 5 थिङ्स, मिस्टेक्स हुन्छ, बुझ्नु पऱ्यो, ट्रस्ट एन्ड कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो, होइन, एउटा फ्यामिली फिल हुनु पऱ्यो, त्यसपछि तिम्रो के अरे चेन अफ कमान्ड राम्रो हुनु पऱ्यो र लिडरसिप राम्रो भइदियो भने
I think it is a fluid thing and we're surviving.